मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिरा राम जय जय राम राम सिरा राम जय जय राम। नमस्कार शुभ संध्या। वर्तमान मु आपनक सामने नहीं आसी रामचरित मानस। एबे आमे रामचरित मानस पाठ करिबा। मु पढ़ी आपण को शुणेबी। आज मो पाखे रामचरित मानस अच्छी 39 नंबर दोहा आउ 39 दोहार अच्छी 4टी चौपाई। मोर गुरुदेव को प्रार्थना करुछि तापर आरंभ करिबा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्तमान मु एबे पढ़ी 39 नंबर दोहा रामचरित मानस देखिबा कोन अछि। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुकुला संत सभानुपम अवध सकल सुमंगल मूला। एही नदीर दुई तटरे अवस्थित पल्ली ग्राम और नगर तीन प्रकार श्रोतांकर समाज रही एवं संत मानकर सभा रूपे समस्त सुमंगलर मूल उत्स अनुभव अयोध्या नगरी रही। माने ये जो नदीर माने अयोध्या नगरी होची माने मूल अयोध्या यही नदी उपरे निर्भर। तो अयोध्यार लोक माने यही पुण्य सरोवर रे कोडा सरजू सरोवर रे स्नान करिकी समस्त पुण्य काम करछंती। आमर 39 नंबर द्वार 1 नंबर चौपाई पढ़िबा। राम भगति सुर सरित ही जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले मोहानदु सोन सुहावन। ना सुकृति रूपिणी शोभामयी सरजु जाई राम भक्ति रूपिणी गंगा सहित मिलित हो सरजु जाकि गंगा नदी में मिशिछि। सान भाई लक्ष्मण और श्रीरामकर पवित्र समर जसरूपी सुंदर महानद सोनव्रत आदि से गंगा नदी में मिशी जाए। देखु से गंगा नदी में ये जसरूपी सरजु नदी जाकि मिशी। तापर मो पाखे अच्छी ए 2 नंबर कौन चौपाई। जोग बीच भगति देवधूनि धारा सोहति सहित सुबीरति विचरा त्रिविधताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। सरजु और सोनभद्र दुई धारा मध्य गंगार धारा जेपरी सुशोभित एठारे ज्ञान और वैराग्यर दुई धारा मध्य भक्तिर धारा सेहीपरि सुशोभित होउछि। त्रिताप को नाश करुथिबा एही तीन मुहाणी नदी राम स्वरूप समुद्र आड़ को प्रभावित होउछि। देखंतु दीटा नदी सरजू आउ सोनभद्र जाई मिशिछि गंगा आउ सेई गंगा जाई पड़ी समुद्र रे। जेमिति आमर महानदीर दुईटी शाखा नदी अच्छी गोटे पाइका गोटे चित्ततोला सेमिति ये दुईटा नदी सरजू आउ सोनभद्र जाई गंगा रे मिशिछि। तापरे मो पाखरे अच्छे एबे 3 नंबर चौपाई। मु 3 नंबर चौपाई पढ़िबी। मानस मूल मिली सूर सरिही सुनत सुजन मन पावन करिही बीच बीच कथा विचित्र विभागा
ଜାନୁ ସାରି ତୀର ତୀର ବନ ବାଗା। ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ରୂପୀ ସରଜୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ମାନସ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ଏବଂ ଏହା ରାମ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସଜ୍ଜନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବ। ଏହାର ମଝି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର କଥା ମାନ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ହେଉଛି ନଦୀ ତଟର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବନ ଉପବନ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ନଦୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଅଛି କଥା, ତାକୁ ନଦୀ ତଟର କଣ କୁହାଗଲା? ନଦୀ ତଟର କିଛି ଆଖପାଖ ବନ ଉପବନ ସୁନ୍ଦର କୁହାଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ରାମଚରିତ ମାନସର ଏହି ଚଉପାଇ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ଚଉପାଇ, ଶେଷ ଚଉପାଇ ମୁଁ ପଢିବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ଉମା ମହେଶ ବିବାହ ବରାତି, ତେଜ ଲଚର ଅଗଣିତ ବହୁ ଭାନ୍ତି, ରଘୁବର ଜନମ ଅନନ୍ଦ ବଧାଇ, ଭଁବର ତରଙ୍ଗ ମନୋହର ତାଇ। ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିବାହର ବରଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନଦୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳଚର ଜୀବ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀର ଭଉଁରୀ ଓ ଲହରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମନୋହରତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉମା ଆଉ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିବାହର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୁଲକିତ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଆସିବ ସେ ଚଉପାଇ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 39 ନମ୍ବର ଧୁଆ ସରିଯାଇଛି। କାଲିକି ଆମେ ପଢିବା 40 ନମ୍ବର ଧୁଆ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି, ମୁଁ ଏଉଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବା କାଲିକି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହବ।